Welcome to my guys! So for today's video, gusto lang na ko i-greet na muhang mambungon, magnuo, siguro matipuno, athletic, and guwapo, char, na supervisor or head department ng si Sir Matt. Sir, happy birthday! And more birthdays to come. Long live! Stay who you are! Bitaw, akong mayroon sa iyang adlaw nga natawhan is keep safe always, stay in a good health, and gusto lang po ko mag-thank you sa knowledge and kaalam niya iyang ginishare sa amuha during sa amuhang OGT. So, thank you sa pagsabay sa mga kabuang, mas kayo usahay, wala ko kabalo nga sobra na dito or isa ba? Basta, may na to. And thankful me sir and blessedful, grateful tungod kay ikaw ang among nahimong admin supervisor during sa mga OGT, tungod kay ikaw usa ka maayo nga tawo, matinabangon, dali maduulan, murag naa naman siguro sa imong tanan. Unta sa sunod or sa sakto nga panahon mauban na ka sa amuhang laag kay feeling man gud ako or basta basin sa ako arato nga kanang lisod kay kanamo dalon sa among mga laag, wala ko kabalo ngano, pero siguro ang tanan ay rason. Mao lang siguro to. Keep safe always, more birthdays to come and more tagay to come. So thank you and happy birthday. Bye. Happy birthday, sir. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Wish you all the best in life. Padayon sa pagkamahing tao rin mo, sir. God bless you always. Good morning, public servant, and to our beloved special supervisor, Sir Mark Russell Mihorada, aka Mama. Yes, your special day has come, sir. And with that, let's make it more special with little bit surprises nga among gihatag sa imo, sir. And I hope you will enjoy it. For today's video, I'm giving you a special message for our birthday boy, Sir Mamart. Wishing you all the best birthday and another years to come. More candles to blow, and I hope someday maka-open ka sa mga lap. Kadili na drawing. And thank you for being a good supervisor, good guidance sa mo OGT journey, being an honor to us, OGT, from Upol Community College, nga itagaan mi mag-chance nga maka-learn something sa imo ang mga ang into hardware, especially sa mga printers tingin ko dili kay mi major kay Ana. We're very thankful for that, sir. And I hope this day mulipay ka sa may lang surprises. And that's all. And once again, happy birthday, Sir Mama! Yes! Morning, guys. Nalang nako sa mabugnaong lugar sa Claveria, sa among house. For today's video, nalang ko a short message about cancer. Mark, to be happy, humble, healthy, patient, and God guide you always, sir. Then more blessings to come, and always handsome. Then happy birthday. Hello, Sir Mark. Happy birthday to you and wishing you all the best. Pasalamat mi sa imong kaayo o pag-uban sa kami mga OGT dira sa City Hall at CCTV office. And stay who you are, being a good person. Moro to. God bless. Happy birthday. Sir Mark, happy birthday. I hope and I pray na daghan pa nga tuig mo labay sa kinabuhi. Sa pagmamahal sa Ginoo. And also, sir, thank you for guide us. Thank you for teach us, sir, as our supervisor. And thank you, sir, na
Katawa-tawa pre. Ay, katawa-tawa pre. Sardo Dalisay. Baku-baku. Grabe nih baku-baku. Sikon ba eh? Batang may labang